আমার কোনো মেয়ের দিকে তাকাইতে হয় না, কারণ মেয়েরাই আমার দিকে তাকায়। আপনার খাউজানি সুলকানি গোটাগাটি ঘাপাসরা ভরে গেছে। तुमसे ना हो पाएगा। चला जा भोसड़ी के আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দে। ओके সালাম আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम Myself, Shamsul Loman Sopon, ওরফে এলেন সফন। ও ভাইয়ে কি খবর? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं बेहोश हो गया यार ऑन द स्पॉट। डॉक्टर बुलाना पड़ा मुझे होश में लाने के लिए। মাউন্টেন ডিউ ভয়ের মায়েরে খালাম্মা। আজকে আমার মন ভালো নেই। সালাম আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम